हेलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम 20 डेली यूज वर्ड्स लिखने वाले हैं। तो चलो लिखना शुरुआत करते हैं। नंबर 1 वाटर। नंबर 2 फूड। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए और यूज़फुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नंबर 3 बुक। नंबर 4 पेन। नंबर 5 pencil. Number 6 bag. Number 7 school. Number 8 teacher. Number 9 friend. Number 10 home. Number 11 table. Number 12 chair. Number 13 door. Number 14 window. Number 15 bottle. Number 16 lunch. Number 17 play. Number 18 read. Number 19 write. Number 20 sleep. Thank you for watching video.